ta ju zube bonlok asa karong tumi bek kone gomago tai che tuma mujungot ilung are ko dol ganor review guri batte dibe so একেবারে কাছে চেষ্টা করছো তা ভগবানের যারা জ্ঞান কোয়ালিটি দেয় তা আমার জানি নেই যাই হোক আমি লোক বাথরুম সিঙ্গার ঠিক আছে তো আই এম ওয়ান অফ দি বাথরুম সিঙ্গার্স বটম লাইন হো হেডলাইন হো গান হলো সুপার হিট ফ্যান্টাস্টিক মাইন্ড ব্লোয়িং অসম ব্যাক নাতি দলিয়ে মানে ও পুরো হবার নেই মানে ড্রব্যাক সে আমি লাস্টে হয়ে দিম তাই তোমার রিকোয়েস্ট করিম ভিডিও শেষ দিছিও কারণ মোর আগে এই ভিডিওত ইকো ক্লিপ শুটিং ক্লিপ আগে কে হন সিনানোর অবশ্যই তুমি লাস্টে তোমার মধ্যে দেখাম ঠিক আছে ते गानो तार आरो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आगे जेमे नहीं दांगो अनाबिद चकमार तार एक्स्ट्रा हामलो दे आरो गानो ते लिखिए आरो ट्यूनिंग दिए कंपोज गुचे तार माने गोजा दे गानो जेफाई लिखि भारन बाय चांस मुयो लिखि भारिम किंतु मेन होदानो दे गोजा दे ना माने से अनुसार म्यूजिक कानो जनरेटर दि गोजा अनुसार नले केते दि माने तो ने केते दि बात होले नबो माने दु बेकानी मिला भरिबो ठीक आगे ऐसी करिने तायन परफॉर्मेंस होले तार दोलनी तार माने सॉन्ग राइटर सिंगर आरो कंपोजिशन होले दे दांगो अनाबिद चकमार तो सिमिलरली दांगु भी दीपानिता चकमा तारो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आगे मेकअप ते गुच्चे ए फलावत संगा दुगरी दे मैं मेकअप तुम्हारे देख संगा दुगरी दोलिए जेमेना 81 नोदा आगे द मिले परसे सुलानी करने फरगी माने दांगु भी एक्ट्रेस चरित्र सुलानी फरगी तार दी ता सुलसुदो न दुब दुब करने सिन हिलागन होनो भांग मिले जिनिस ठीक है तसे आरो संगा दिगुने गम लाके मो प्रोड्यूसर बहना से तरा डिस्क्रिप्शन नदन हिचु नदन ते मुई मना गरं जे दांगु भी दीपानिता चकमाबो कारण दीपानिता ऑफिशियल से यूट्यूब चैनल लो सिवे तार तसे ओदे अपलोड दे सो आई बिलीव से ते माने ओनरशिप अवतार ते गानो जेकने स्टार्टिंग हो बेगो फाइते जारत माने अजल अजल माने गाजागन से जारत माने मिले मरता मिलेबो आरो मरत धरा दिजने पुनो हन्यौरि जादन ते एकान ड्रोन सदो आगे सेन गमलाके सेन गमलानि मुबा बिसिलुंग एकांत माने फ्रॉम ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू मुई ट्रैवलर दो से अनुसार सेन बेरा दिसे का गमलो का सेफ आगे माने तार माने तरासनते शुटिंग करि भाचन तारपरे दी माने मरत से कान फुला गनसे फुलत माने फुलुन सिने जिने सिम मिले सुसुलानत माने बानि दे से सिनाना सांगानिक दुरि तो लागे बैकग्राउंड अछने का गोदा टाइप माने पानी आगे तार मोनो टाइप का मोनो सानिरे आगे सांगानिक दुने दुर लागे से सिनान पुरो होबार नै फार्स्ट इंटरवल म्यूजिक इंटरवल फरे दी जे माने आरो माने गानो एजे मिलेबो आरो मरत माने दोले से सोरा हरिया माने शुटिंग उचो सियानो बारी गम लागे तारपरे दिगलुंगे दांगु अनाबिद चकमा तारे देखियो यानी का नो कॉन्सेप्ट आरो माने आमा साकमा जानर बालक दिन फ्रेंड का नो कॉन्सेप्ट द सिंगर बरे देखियो गानो गाला दे ता तो गानो तो पूरा गानो दोल सिनारी आगे किंतु दांगो अनाबिद चकमा ते फिजिदी माने ता बैकग्राउंड सुज गुचे सांगो ता मुई मने बरং ता सांगो हे यूज गुचे दोलुए कारण ता आरो माने उदिजिबार तार मन आगे हामाका गुरने उदिजेबो आदक दोल परफॉर्मेंस गुचे जन हामाका गुरने ता उदिजेबो सनते सियान तारे से पिए सिनान गम लाके ता सिमिलारली गानो सेजबार आगे दियो दांगो भी दीपानिता चकमारी आमी दिखे सियानो गम लाके किंतु तार लोकेशन एनेका सिनारी आगे तायान दूरत माने सियानो पुरो गम लाके से कॉन्सेप्ट तान मोर बारी गम लाके पुरो होबार नय एकदम पुरा टॉप क्लास वीडियोग्राफी में सांगादिक ग्रीने दोल फियों पिक्चराइजेशन सांगादिक ग्रीने दोले सिनारी थिनारी एकदम वीडियो क्वालिटी एकदम हाई रेजोल्यूशन एचडी क्वालिटी पूरा गम लाके तसिन होना गोचन हिल एक्सप्रेस मुई मना गरं जीवना एक यूट्यूब चैनल आगे कोचपनार दुनिया जे गानो अपलोड दिए न एमाने रंग तार से टीम तारा गोचने ता हु एवर व्हाट एवर हिंदू सांगादिक दोलिए तारा रियो मुई हामा का ग्रीने थम्स अप दिन आरो कान जिनिस मैं पॉइंट आउट करिम गानो स्टार्टिंग तुंद्री एंडिंग सॉन्ग इको गाज आगे दे से गाचो तारा दिजने माने जान से गाचो रे हुब दोले तारा माने पिक्चराइजर गुचन सुदी गुचन गम लाके अच्छा लास्टे जादे जादे मिले गानो हिकुरे साजो मिलेबो मरत से गाचो माने मुजोदी जादन जादे जादे माने स्टिलो जाय थामे जान नय ते माने इंडिना गाने उदे माने से क्रेडेंशियल्स से ने उदे ते से एडिटिंग आनो मोर संगा दिगने गम लाके डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स यूनाइटेड बाय आवर कल्चर आवर सोसाइटी एंड आवर सॉन्ग्स তাই অবদান হিতে হলুম কারণ মুই রিভিউ করা হতলে ইন্ডিয়াতুন আর গানো প্রোডাকশন ইয়ে দেওয়ালতে বাংলাদেশতুন তাই কেউরনে আমার সাকমা হুদু হুদু আগি মানে ফরেনত ইন্ডিয়াত বাংলাদেশত মিয়ানমার হ কানাডা হ অস্ট্রেলিয়া ফ্রান্স হ ইউরোপ হ আমেরিকা হ বালকানি জায়গাটা আগন মানে সাকমা তাই যে জিদু থাদং সাত বিজু সময়ত আমার মনত দিয়ে আমার জাত মনত দিয়ে আমি জিদু থাদং আমার রুটটানি মনত দিয়ে আমার জাত আমার কালচারের মনত দিয়ে
তে সনতে এই সময়ত এই গান মানে আমারে মানে এওত্তর করে দূর দূর তুন সনতে আমার মানে গম সনতে মু আরো এই ফনি মানে মু তোমারে সাংগাদিক গুরুতে থ্যাংক ইউ দিবা হাই হাই দাগঙর বিজু হদা বাবঙর গান রিলিজ হয়ে এপ্রিল 3 তারিখত তারপরে যে কাস্টিং হলতে দাঙ্গু জনিমং চাকমা আর দাঙ্গু বিসরিয়া চাকমা তে তারা সাংগাদিক গুরুতে দোলাকে পুরো মানে নো নো মোসেরা দিলে মানে গম লাগে আর তারা পারফরম্যান্স দলিয়ে মরত সাংগাদিক গুরুতে কিউট আর হ্যান্ডসাম আর মিলে বুঝো কিউট এন্ড বিউটিফুল দুজন তারা মানিয়ান সাংগাদিক গুরুতে ওভারঅল পারফরম্যান্স গম লাগে গান হবার নাই তে গান তারা সাবটাইটেল দুন জুন নাই নন চাকমা আগন তারা সে ভারিবাক তে সাবটাইটেল স্টাইল গম লাগে মানে কান করে ড্রব্যাক সে হলো দে ওটিটি প্ল্যাটফর্মত এভার রিলিজ নয় হিজনি তারা ফরাদি রিলিজ করি বাগ না হিন কিন্তু সেন জানে তারা তোরা যে লিখি দাক প্লেইং অন স্পটিফাই অ্যাভেলেবল অন ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক ওটিটি প্ল্যাটফর্মত দেনা আঙ্গানি গুনে দরকার তা টিম ওবেনি তোমার গানো সাংগাদিক গুনে দো লাকে তোমার একদম ইকো থামস আপ দিবে থামস আপ দোবো দোবো থামস আপ সাংগাদিক গুনে গম্পিও মুই বাড়ি বুঝি হলো আর বেস্ট টুইস্টেস তোমাতে মানে এই গানতেও আরো ফিউচার মানে ইন্ডিভিজুয়ালস তো মানে ঠিক আছে ভবিষ্যতে তুমি দোল গান বানি ভালো শোনাতে মোর আশীর্বাদ বকনা তোমার তো বনা প্রার্থনা তা তোমার অনুরোধ করিম পারলে মানে এই গান তুমি ওটিটি প্ল্যাটফর্মত রিলিজ করছো তার মানে অনলাইন স্ট্রিমিংত মানে ফেসবুকত স্টোরি দি ভাল ভরা ইনস্টাগ্রাম রিলস বানি ভরান ভরা তো সাংগাদিক গুনে তা গান ক্লাসিক অলরেডি আগে আর বেদ মানে দোল ক্লাসিক ও যাব একখান সিন আগে জিওত না হেই দাঙ্গু জনিবং চাকমা ইকো জুদো মিলে লই মানে ফুটু তুলে লই সি বলাদা দাঙ্গুবি লোরা চাকমা সাইড অ্যাক্ট্রেস একনা অরিতা পাটান তারে দেগেই দাঙ্গুবি সেরিয়া চাকমা ঠিক আছে তে মনোযোগ গুরিনে যায় তা তারপরে যদি দিলুং দে দাঙ্গু আর জনিবং চাকমা তারে হানক গুরিনে মানে সরি সরি হয় তুই কি রিয়েল লাইফ তো গান নলো কিন্তু রিয়েল লাইফ জানি তুমি সিকিউরি তোমার প্রেমত আপরাধ হয় তাহলে হলে তুমি তোমার পার্টনার মানে চিটিং ন করছো সেন মতর মতন তোমার স্পেশাল ফিডব্যাক নালে ভাঙানে গুরিনে প্রবলেম হবো বললো আজা তুমি এরিবিয়ন কম পিও তা তোমার হই দং লাস্টে যাবার আগে দিন অরিজিনাল ভিডিও যেনা হে সিও সে তুমি আরো কলা সগৈ আর যেনা হে নস তুমি মানে এই ভিডিও ডেসক্রিপশনত মই তারা ভিডিও লিংক খান দি দিম তুমি আমার কারণে য তারারে সাবস্ক্রাইব করগৈ তারারিও মানে বিজু এদারি কোনো বিজু গুলো দগৈ ডিজিটাল বিজু গুলো ঠিক আছে তারারে তুমি অফার করগৈ তারও একবার ওয়ান্স লাস্ট টাইম টিম ওবেনি তোমার পাত্রু পাত্রু সাংগাদিক গুনে থামস আপ গমলাকে পারলে মানে কা ওটিটি মানে সে গান রিলিজ হচ্ছে সেন মো ফিডব্যাক ফোন ম্যান্ডেটরি ন গরাফরে উরনি জাস্ট মাই সাজেশন ঠিক আছে তা আরো পাত্রু পাত্রু বাড়ি গমলাকে তবে বলক লাখ পাপ এবং নেক্সট ভিডিও টিল দেন টেক কেয়ার বাই বাই তবে বলক এস প্রমিসড মুঝে হইং তোমার বেগো লাস্টে শুটিং ক্লিপ এখান দেখে এই আনলতে তোমায় দু মই আনিলং শুটিং ক্লিপ পান তা দোল জায়গা তারা শুটিং হচ্ছন কিন্তু মই মনে করং ইয়ান ডিলিটেড সিনস তো যে হয় কারণ ইকিউরি নদে ভিডিও তুমি একনা সিও পারলে